Soso eleli tango etani. Soso eleli. Bonjour, bonsoir, Nabalandien sur Congo Magic TV. C'est moi votre humble servante Inès Tamakam. Quand on aura toujours moi, la poupée Mukolo, poupée blanche de la presse congolaise. Moi, je vais Mukolo et Mouné, pénal que Talakaka. L'État me demande à moi les boules. N'a vu que votre voix, tout Inès avant de sous. Ma chaise roulante, il n'y a pas ni ma polo, Tony, ni Tony, ni Té. Vous voyez, on va la militer. Avant de la maison, maman, pour Michel, le Pena, et on peut aller se monter, faire nos autres qui sont en Dila Babouga. Ma pesa mbote na ngebe na momboss babi clé magique ndima kamna pesho bambote place aux allées et unzamba mona mbe tous les temps na pesho bambote belé Gagaston ai golf mbala Iniesta lela bino bo continuer toujours na ko s'abonner na chaîne ndebo ngaka mingi moi ba conseil et ça ressource bien babi j'en sais dépendage mona mombele ya solo bo continuer kaka tozali to tozo sala vraiment musala na biso na yo zone sa yo ba parce que benga ko ba vet so nani mo di kombo na ni aussi ma coupa o tema mameve a dinza 100 francs ni 50 francs na ya pesa yo leki kan internet o bungo film za maile to za zoba oza kizengi o ta fia banduta o la ki la mamu c'est tout moi malak sange lamba wa ba rouge na tela ba le na pantalon na ko senga pe kinga ba inga pe mai na sokoli pe longi yo do tango sa maquillage o fait ma coupa na on va faire en plus il faut pour le bébé ni penake azaso age mon soit devant maman abino mais pour le gars finir aux maïle tous zoba il nous a qui zengi vous a bien te wa saleté bon ba bébé bien te quand même mala bébé bien pour son même c'est maman ni sur la penal lelo awa au va ne pas la Karim Mokondi dit autorité morale nous allons la Karim Mokondi na wa bébé nous allons la Karim Mokondi akende bo olandi akende bo petit tinga na bango et fait bandu pe bu makambite le na ila kende mabe na ile pe na mama na mabe vandi no pe bozo finga tendresse ngale ka tendresse ko ngayo sona na nga omoni tendresse nem to doze bonga na iseka tike lo ndinga charge no dépend na nga ngande ce que pas na tala balveto wa salite makasi ndako yo bete batolo yo vanda chez ndako ya kondo okininga ba yo mona ngaba kote na mama ezindaka kote na bazindaka kuna se wana osenga pardon olo ba bien maman ve oza maman boye maman zaka bongo te après na suko pesa o senga pardon tant que le biloba lo bana buzoba yo zoba maele te ba maele te na bossa nde brosse na sombela gona pe soda mais na ile ndeka chaise roulant yo na miyo ba kizen o bando finga mamuluba abina se pesa nyonso na mboka o biso de yebi yo bando na bina ka supana na zaka supana to mona pete ba clip tinda biso totala to mona ngote ozo ko tsa fere na buzoba meza ngatsina ko tanga fere to fere amta kimia ko tsa kena buzoba te ako mukala no landa na sima o ya na internet o tala bota ko tsa fere na buzoba te fere amta buzoba te si sana bisonde pena na la kiso ba bi pourquoi benga na ndako na diba o kama ba la tanga alliance bima kwa zoba ngona mo telinga afu de mo style mo mukie mo na internet ba nga fitela rendre ndako combien lo ba tinda kona yo futala eko grata $100 nous amaile tous zoba kizengi nzoto salité yo ngana na moelo na zongo de ngana zone yo kende no sele mission to sele no ngai yo tsona tano ngana le ka tendresse tano solo ba sute nese ka lo ba sute ngana mo lo bana yo skolata ile ya mkusi ngapena ile kusema kolona ande zaraka tufini ya matanda za moso ba kuba te kuba na makaso rana même pas ko bouger mouvement de fin tendresse nene yo chaka choko o chaka mena sepele ndeka pone mission ndimi na chaka choko eta fio ya saleté makasi na bossa ni brosse erreur ni na sena bossa ndela ko fena ile pena na brosse na ngona ni ko pena lo lemon nduta partout au moment où on a fait filer là tu as bien fait comme petit il y a un original là on a mis ça dedans les guinées non là tu ndo zana au moment où tu vas kechi là tu nyonso là tu as dit mo ponga là tu nyonso là tu nyonso to ndima yo moza maile to vrai kizengi tandis bato ko landa kana bango te tikela bango ngande kaka ponga na yebi ba benga na nda kuna bale kwa kindumba ta zoba ta zoba za kizengi rapona ninga poso rapona ngapena na kote tongala na pa fiovandaka ça pampe so so ba veto mo azata makole kuba makasi bo yo ngana ibe place yovandaka na place yovandaka bien na matonge pena kota seku na kote ba mai pene kote la kabatu wana
yo ganga ndako ah boni boye moni ngana na selo bene mission na parler na nga bo ganga tanga sala ndako na ye ngane le ngana la fosko ndako ngana o lega tendresse ngo ya tedi mais na ye atema na ipona sombelo velo Dieu zela ngana to sila na bon to bana ka ko konzenga to ka rando nde tendresse te tendresse ko kipo te to ah na kama kutu na sala bisako muta boye mtati na te buzoba baza kutu muto oyo ko landa te ngane na sila na ye ngane na sila na ita oyo ozama yo kuba nzoto bouger tata so bana kiti no pique la moi ça sera bon te moi ça sera pété mais yo pique que sali sel baki ndumba na yo ngo choka te loko makanga na so travailler na faire comme une comment yemba on comme na on na loko la Karim mo konti mesimba na yo te on a autorité morale yo zoba mukala mo boye azanga kutata tsina mbele baki baki lisute po salité leki solo ay bata ko sorola te ngaka na kati chebino na kenda pena kenda mina tie pa na bino boye sanga pena ndo ebi atani ba sorola ka maite yo ndako na mtako ka pena ndo uneza no solo mo boye kutu so kotika bo tia to na ka libanda moyo ganga telo mono mona esa pena pana na matoni ko tamma yuana ko ta salité wana ngalo to sila non te mamu ko tsigela na bino ngaye o tsigele ka ngangane no kimisa ye amona yengi simatabite na keneka na kuma ko landa faire na simoko ta faire na buzoba tout ka musicien ba sama na bango ko ta faire na buzoba te rankini ya bisonde ya faire te ko mika oh ba ko nga zuwa kuna to ko zuwa no nini na mona nga pe place ngo pe ko to tabal pe na faire to ganga na ko na faire moni ngano telenga na Omo balga nga zaka mwasi libala zoba nyama ta kizenga kota ku classe te oba te loko te fino mo bino bando bando saki nduma to zaka danser on pe maloba na ete so zaka pa nani tu peux pas tchala mona to so zaki obombana o ganga pa kofi na sala te so sala te na clip ni oyo binati même on internet mona po o ganga na bine pa kofi mo bito mona yo te nduma mo wa salite nzoto makasi nzoto pikla ma peka so mama nzambe ko tala mona ngana posta na mutu li peka solo tina niveau ni belo pe le baka balinga ko ba kona kando sala émission internet ya babite ya baluli kaka longola ka peli net mo peno pena bote na tsaya poka maiza atanga pena na sorolelongi o ta so rouge za parce que sorolelo o le ka pena na émission sorolelongi nyama nzoto salite yo nakolo o si sanga na maloba mena ko sila maloba pana ote Obi no ndiba sukola mai to wanzo to makasi na tele mazana msupo mona ngala vanzi oka tsako bite wana tamsupe pa zabo mdo yinde mdo zo kuba oki ozape na zoba ozape na ya kuba zana na tigelo vele za ika yana mandala kusendo bando vandela mo oki mame va muninga na teko fika mame vetia yo fika no mame ve na ndeni o fika no mame ve na ndeni oza kutu no tina te bizarre muta bimisa mbongo na yo lia mbongo na osale pa na ye mozi courage on apeke maman zaka bongo te maman na tatani babota na tata yo zemi ba ngana nguti papa na wangana zemi mwana mobo ya libabe okomo yenga obite na bando balukaka kinduma kinwo na famille na zama liboso na abwe oza zobo za kizingo zo maelete mengano ngala yo esila telo kwa yo simbi grande sœur na nga ba vete yo mono wana solo ngako na soma ta parfait comme un moment ba temer solo na yo pena mona niveau so les alliés mapeka faut ça la ba citron au jour on a tapé pendant 2 semaines et ouais moi sur le temps mais yo pondé en foot matin on a la citron en fin on m'a mevé au venu no boyo vite na finga tendresse yo finga tendresse na ali ka tendresse yo tamungala c'était ba bana ba bino ba luba banda boyo yo lo ba biso lo to le gona bien ngamo le ka tendresse finga nonga trop na ko sele miso tamsuna kaleson po total ngano devoir kana piscine to kana piscine to sokolati so to sokoli ka yo na nduta te nzoto mobimba ka boye ba esili na fingo lisute na finga na ngayo lisute na fanda kana kitso na finga na ngayo lisusu tende na za soko yo lobika kende na za boye jour boye to sokola na piscine et si ngana la nona simo pardon mais mamulu ba ba olimbi sote comment c'est osengi pardon aboyi na ye comme problème dans ce jour mamulu ba to soye bi neti yokutu tina na lo bakutu ba vete na mona batu so ba yebo kutu te mais oganga ka mais la personne ka de voto ke wapi piscine kaka de voto ka piscine kaka to sokola non mais ça nga ma exemple mais ça to mona ka banzo tonso za landeni yo finga tano ça le ko tano ça la telo mkuse ala bikolo mwele tonda ise famille yo sko ba to yeba yo la tete la telo ka mkuse la telo mkuse lo ndima yo mbasa no mtoba kele tendresse yo bina ele velo yo ba kele tendresse mbasa kindoki yo luki okotiti ya polo ke o ata atombolela ngana aza mbasa na ko ngeke tala tabla mkuse yo la tati on zimati
piscine ngana yo kaka wana bala biso soko ndimi ko boti ba tendresse toke piscine po pa ngata mususu obolo ba melo bika tendresse mama lope nanga na suki za yo ota nzoto na ndeza ka toke piscine ngamona fuka pa na sengo pa do limbisa nga ser moza zoba za kizeli eza pe mbasuka na ndela na yo kensi sala moni susu bebi so buzoba na internet otangi komba Karine Mokonzi otangi komba ya tendresse otangi mamumuluba na yo okoti su mama eveka no meko kota wana buzoba wana ngamona yo tie pa na bino na yo beto bena ti e pa na yo na ndako pena na yo pena na ndako ponga na bundana na balabala ti na ndako pena na beto na bibila ke so na mbongo to sambi na la police eza mbasuka na kombo tanga fona na comme ça eza mbasuka na kombo tendresse na Karine Mokonzi autorité morale ngana ye ku te buzoba oki na Karine Mokonzi ngana nga buzoba te place na petaka pourquoi ba pesi nga conseil open émission eza ya kale to penako na soutien pota la pena wala so fan pelobi o mo se pena pembe pena boyandeni piscine kande so kata makam ngano piscine kai katela biso sko ka makambo poga ngaga nana ndako tanga omona ndako tanga so sana ngoni ozena ideni poko boke malade pomba sa lukuta des choses lo bakaza na ona école c'est comme to wakela ki mais eza problème te tamo ano ka likolo so tika kombo tendresse te ya mamulu te ya mameve ya pape ya Karine Mokonzi ngano ngaka ni mo gérer yo ya tendresse ya na ngai mwana mama na nga koloba no se loro te kolobelo te botikela ngai Karine Mokonzi ne ya no ma pio biloko tina te so to gérer bango wona za niveau na nga yo comment kita ba aka cha age na ngati cha age na ngati kaba veto o kita pe age asa mkono na ndeni mkono na ndeni yo besko yo poza mkono na ngasko gérer ngana yo kasi kama baza ba yana ndo lobi ngana yo siko kasi yo za age ni ba veti nyama ba veti yo zela okobunda obunda ka tolongolo bakola na la kopena vrai esprit de mkombo kombo zelo mona mbesi no tanda za atina te mapeka solo ngako na kata te mapembe no te pona kokate solo no nde dimana nzoto tu fino nyama mama mami ndo motina zelo sa kindumati zema zo même poli ko fina mama ba to tanga pete zoba mwa bobo ya uti shega balabala eka mbala mako ko landa ko balko ba ganga kuma fe otanga na kebiso pe suze zamba suka so linga be mission na wana kanga mnono na kuma fere to sila na biso zo mise cha mpanzi oki so yo kate na ti shebino wana la kio ti shebino ndi pena na yo pena ne pena wana na yo la pena mama na buzoba na nga loko luka rando o mona ngoyo ngana yo kaka ngana suki sa yo ngande kande mna suki sa bino kozaka oluki rando n'interne so monika mutango ba ko yela bino bongo kima bala ko nga benga na la police te ngana benga na ne la police ni ngana pena tête à tête ka boye mais devant na pesio za ka ke ngana na piscine kaka so que la piscine en tout cas pena mona ndimi pena abu pia na yo fingo di sute mais lo na yo bisayo za ka ke elo na ko bisayo za ka ke keba mina la comme ça mais je keba so tu comme Karine Mokonzi na note ya mame vena na note combien de personnes 5 personnes so ko tu comme tendresse ngana alega tendresse quand tu mambo yo po agafele ndi ba sœur na ngana lingaka te mais tendresse zo mona mama na nga ba j'écoute tout ngo ngana ko tu ko na répondre bango bande comme ça tamfere ke nyesa mambo za raté nyesa le internet pas finga te nyesa le kara po aloba loba te mais nga muto toucher makila na nga ye pesa ka pena passe pas plus a fini ba mikolo ba za liboso o ya benga ba patron abimisa mbona wa ya lia za mukala Karine Mokonzi wa Karine Mokonzi ke boya lanzi mais aleki na internet follow biloba ngo ngana répondre en tout cas bande ko tout ndoza kine mukala kutu ya Jael mukala Jael bena landa Jael ke wese boya ke Jael sa boya ke mais awle ka lo biloba en tout cas vraiment bolimbisanga ba fan tout ba lela inyesa makambo na vaka ya bino dans mes mélanges on toujours bien mais il fallait qu'à tout le bas pour sauter le bite et pesa kanda mais fait qu'à tout le bas si on t'a comme gafé trop tika été na zongi c'est né là en tout cas pena bolimbisanga bon ba linga ka vrai ya inyes d'abord ça toujours on a pour na bino ya même bino de éléments des ala kaka bon ça pena na maîtrise makambo pena et pesa bino pas citer mais fait na répondre ndé pour comment qui ko gafé
soit gafaki pour na bato musuna ngana loba te mais tant apporter ce qu'on a parlé faut qu'on a répondre les a pena genre na ngate bolinga ke Inès azara toujours humble na bino azara toujours na bino kitoko makasi ba fan tout ba lela tendresse ba nyonso lela Karine Mokonzi ba fan nyonso mamuluba Inès na bino pe yeyo Inès na azali en tout cas bato wana nyonso ba fingi autorité morale tala kaka biso doit battre de ngabuzo ba te on ngana répondre bango mais merci vraiment beaucoup bolimbisa bo pesi bango passe mais pesa passe il faut que répondre musala ezalaka abonné musala ezalaka bongo na bino rabino mingi bo konse ko s'abonner na chaîne na bino bolingaka mingi Congo Magique TV tala kaka et même la bino belema kitoko naza wana ka pona sala bino musala vraiment nazali merci beaucoup na mon boss babi Clé Magique nde makambo na pesio bambote belé place ozali et oui nzamba na pesio bambote belé babi et oui nzamba de moi-même na pesio bambote ebelé j'en suis dépannage Emmanuel aïe Emmanuel la personne mbote belé place aux ali babi Hervé Gola Mukadi na personne mbote on a ndoi parce que moi Inès kaza di Mukadi la personne bino mbote bébé na ba fan tout ba bolela Inès ta makambu bo conseil toujours na ko s'abonner ngam to kuta une édition mususu ciao à suivre Soso eleli tango etani Soso eleli